अहमदियत जिंदाबाद। परचम हम इस्लाम का हरदम दुनिया में लहराएंगे। अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। कलमा जो लब पर लाएगा जेल से भिजवाती है। अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Dan nahnu nu'minu billahi wa rasulahu. Kayni na kololi kan manje ket kunyila ke jamaatul islamiyatul ahmadiyya emitay di abonya wali ayno Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Den wala ko kayni na keti alqanay yanulu yinenum alqanay let furim fan manje fawli fangolu la koy mu fabriquer woro fo di ka wono la kololi. Aw karange di alqur'ane yono commencement yole mte yone alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi. Mte yone emite alif lam mim. Alif emite lam bayta man sama fa emite mim yoy manji wan so wan manji way fondi temne betu yekte bu kanak. Zalikal kitabu kurimoku la rayba fihi bayt e bunt bayt ka buntor. Bukan ko bangar alquran manku kay wax wet ka buntorak manku buntu do ko pali pour manku ngolen ku rongo ku rongdo di dimbe ayoli manku ngolen ku buntu do bukanak manku ngon ku kan bukan kemak di dunia. Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin kankam burum ba jone pour bukanakan manje kasofum malegenam jab bukanak ka jupo ko manku tebon kala kati ulikum musulme ku roko banku sofutu malegena mukila ku bayti khaja yati malegena mukila fan ku bayt kama kati malegena mukila ku bajut fan fu juma feti malegena mukila wa maku yeken wonam e bunte bukana pour manku ngari ku kani bukan kema koli kan manje ko ku ringu di kemate ke foma ke fo fukila dene mi tewne alif nge mi tay bayta man sama fuki nge zalikal kitabu kurimoku la rayba fihi e buntele do ka buntor kuledo hudal lil muttaqin kankan kurim ka jone pour bu kana kan manje ka bajun ka kulli akata mitay an anosani an manje nayinen meti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam de tabaj fu gajor sindine yola di bigte bola pour ma rek furim fan manje seto set meta bayt prevel fan manju ya setum dakila bampo pa kulli rege furim allangem fo demitay wan manje wo na seto set medicant malegen den po pa poy salwata sola forsona ftoke mokan yone allazina yonom allazina yuminuna bil ghaibi bukana kinin meri me yuqimuna salat manku ito ku jum manku sali
wa mimma razaqnakum yunfikun di wan ngemite harje ndi ko prenwo dem jamaatul islamiyatul ahmadiya kono mbukana kan manje ko junjum man ko yini ne rimey yono me yini ne kiterme kono ko yini ne ketemitey mete bajo amansa an manja tepum ana yoka kana an de yiso wono san won manje wana manjutum de rimey di malegenam den jamaatul islamit ahmadiya yinen malagina metika baja kete mite hani man kammi kant ku ci le kolo liw ka ko juga yo di po bu kana kan may ko mite pinum hudallil muttaqin kankam burum ba jone pour bu kana ka baji me so feedi ku bajum kam kan manje konon kete mite jamaatul islamiyatul ahmadiya e so fe yete mite kam ma kete mite ka bunya kete mite ka punya kete mite ka henina kanku sofun ka hanina kete mite di karibe na ke tegulo kete mitay ko kanum jiat bu kana ka jupe ko manku sofim mankan ku kila ka mangtu malegen ko manku mangum be karibe ni di wakantum malegen pour manku tikeni di malegen man manje manko yeganum allazina yu'minuna bil ghaib bu kana kinin merimey wa yuqimuna salat du koy to ko jum manku sali wati yano san yan manje yan salwa tayrihum anusan aregum inja ahmadiyan ni ne me bajta man sama da faka mitay ni ne muhammad sallallahu alaihi wasallam banyawol yo anu po ni yinen meti imam mahdi masil maud alayhi salam onom isa na jalo jo be kay yisina ke bu kanak buku jebe ko be tamite eno di buku jebe karibe na ki tegulo ket muhammad sallallahu alaihi wasallam nano sa na jamum wadana imba nano sa na watari bajiri tan manjaje ka wolano po juki tuma ko ito ko jago sof selige mankuri ben betan ko jebe ko be tamite wa mimma razaqnakum yunfikun di wono san wanje mitay kharge ndi ko prenwo ja karegum ulikum musulman banjadi ko roko kare sake ku moro ka rongum ku kanak di islamé wan kula ko di sinde yoli wonom wonon kantu wonon san aw jew toko ja aw jebe seno atoko li ja pu nyeson je ka katenola muhammad sallallahu alaihi wasallam atoko li ja pakati di waf utoko ja pasel li waf ku moro ko la jar jaka ya waran me jitu mbukana mak ngolen ko kan islamé yoli ngone jew fukle nga ko kayo fu baj fi sinde wali aw jiker ja jaat ku moro kolla kankan bukan kan magne ko junjun tout pour mu wonu kobi fo riben ko ci la mu jaw kop waka mi sinde wali mbadi ko organiser wan ko jebe bunte bukana man ko lebbe godo ko sani pour man ko kore banja mi tewne allazina yu'minuna bil ghaib bukana kinun merumi wa mimma razaqnakum yunfikun di wani ngemite kharje ndi ko prenwo den aw jiker jajak ko so mel ke karanga koli e mi te fogul met ak karanga o tamba pren hani wa bare mi te wana pinum wonom anu san an manje yinin meri mewu awar naytaju ma sali wani nge mi te xalje wona pren wo den wani mi te xalje wo ak non te pren wo bano ban kan ya ma nga wo ma buntu bu kanak ma roku wo waaf ni dal ko ane fa nga ma kayo safi aja bonyo ana wan manje bunto mbana nyow wo nasi mbana bunto marego wan manje kanjawre pan kamma ni manko buntinya kana manko ne on ana yake ya wan kano ziare mu karangal ko ane mankan mu lebbe godo bu seni manko jaw kuri ko mimma razaqnakum yunfikun banka juparu kila fan ziare si papa e ku kaniri banko mangi de senet wax kila wa mimma razaqnakum yunfikun wani ngemite harje wonji prenwo se di prewo di burunga bete mitay infaq fi sabilillah ke purna di burunga bete mitay kankan wajib kankan farda yan manji yamite reke nanu sanu to mo jom beka saliak den war no pren di burunga bete mitay wayenom zakaiya mbayeno contribution ya di burunga bete mitay ole kunyila kay jamaatul islamiyatul ahmadiya no yinen met alquran kitaba tamit no yinen metu baytu yek tu gaba dal ko anete mitay no yinen metti nanu san nu jammi manku wonke ka wonka wa noy tojo musali no yinen metti wonu san wonu bunyan yan so yanu baji wonu periode burunga beta mitay andun jaat u leddi belem ko be mo hani mokon man manje man wono rem pour mam mu rambenoli bare manon mi diwa wonon pour mu ngolen u ramben bu kanak di dunia yoli diwa mite rambenolim danu prewodi tora di burunga beta mitay wallazina yu'minuna bima unzila ilayka kaynin walinje walelom bedi aw muhammad wama unzila min qablika diwani walelom jandika folon di aw wabil akhir dika jibi ke lemka ka jiem kam mun ka jew hom yokinun koku bajum e pakayan manje ya kontinem wa akarina minkum len jabetade pujoto bobil akhirati dikkelem ko kam ka jew kan manje kuletade bar ko bu ka jew bu kana kelem ko kono ko kana kati imam mahdi masil maud alayhi salam jaat
kambonya jaat kay sina keb kana wa mi terege en wa alquran rege en wa kilum fu juma feta am muslimaw di apala muslimaw di konta yan manje yoye lakom di titoray mi te wona sanke dum kana allazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika kaynin wange wallon di awdi woni wallon ka folom di aw wa bil akhirati dikana kan manje ka lem ka hum yukinun ko je bero ngay continuer jaat bukana tuko ko ma ko ngaru campagne li ku kan di e wonketi jamaatul islamiyatul ahmadiyya met ko le ko musulman winen temitay anu kuinen tal qur'ane banko ba sata e diga sata ko li meti ko baji londe yo kuyine yine me ko baji yo bar kuyine me londe yanko banya e tal qur'ane de di hadisati muhammad sallallahu alaihi wasallam bar kuyine meti e bajeli londe de baje yoli e mang yoli alquran di karibe na ko le ko mang yo famman sete ko cila ko kantu ko musulme hanimo den di ko ne ku yofe fu yekte wali war manje wan ko fanyi ku yinenum inje o me asankene nyaka binna ninje fangom i bajun smith sona bu tinke ni fegires yoko be jaat njom mi bay smith sona bu kanko gaba njom di jamaatul islamiyatul ahmadiyya ban jom ba karande bu kana wala kom islami alquran kila yoni manju ni hadith bay wike wani manje mante wani manju be karo ngana ke bu kana mtene ulaika humul ulaika ala khudam min rabbihim kan kila ko kommi di burma ba jona abda man sawle mite ulaika humul muflihun bam kana kila ko gebero ngai ero ngai continue jaat anyilati jamaatul islamiyatul ahmadiyya la ko jadi anyilati anawan manja kanta ahmadiyan wa yisenum difference yoli yonom pa manje mitay pa manja bonya wole o ola andum po pa manji dine yola pa manji kitaba yola yenom alqur'ane pojuk to kan din kana kam manjum hal yasawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun est ce que pa nam kana kan manje kam manjundi kam manjutum jiker ana ulako elkane yana fawu karangen yo yetu lewlu wa den kanja nu yinen ba aw yonu karangom nu jam anan manja fa ma manjio lofo jandu rek wan manje wo kant malegen ka to mite danka an anosane an manje agajo furim manje kant malegen mt baragi dal ko ane meti bu kanak ya ayuhan nas muy bu kanak su'budu rabbakum jikob aman sawolo allazi kalakakum an manje atepum wallazina min qablikum di afol ka folon di muyu la'allakum tattaqun tiko di kam bukan kajebe pak bukan ke ko bele mitay letu ngonu namore ko betem te di fu gajora letu ngonu namore ko betem te di jekkute letu ngonu namore ko betem te di tappalay letu ngonu namore ko betem te de ngi segu segal aw an manje akarangum am kana ku sofum mete akaranga ayi senem bukana ko wami teregum ajebe runge bukana bede mite ajebe runge bukana bede muhammad sallallahu alaihi wasallam o junja mu kangene mite mu kangena bonyaw mu kangene simalega sa gangenim tu mu rek won manje aw fan set meti won regenya leta mite rege leta bonyaw wol yo rege leta po londonu budgeto bareka kajen pour ka kajen ak mankan pour mu baj furunga fanaw mangum pour mankan furiya fedi harama fanam dio tam fukanyo den préparer aw de mitay wanji jeew ka kambora kajom allazi jalla lakum arda firasan emite kanu yentame kamba caca biya bono bon bu jawma mba toke bo yentame nu soso med pour ngonu sifu gaajo di bu beure bay kila el lukum manka wa be kay skembo emite rege mayonen yone bu beure ban manje balegenam toujours boy sen muriya man manje malegenam den bu beure be emite lukebo baynon jamaatul islamiyya ahmadiyya ana lebo an manje pango na fok a hiskem bu berobe di e mangola ni mere gundi al ko ane yonom ayma afa makane kalabante di anan manja silen fu gajo raf a remben fo di anaw ba ana kila ombe won ke bu kana be bare mitay bu kan ka jupe ko man ko jum pour be silen fu gajo raf fon manji fono ko ku remben fo di kana kan manji kambo me won ke bu kana bede mitay yi seni muhammad sallallahu alaihi wasallam digo placer kama ke di muhammad sallallahu alaihi wasallam di yekte wali digo placer dine yan manje famme sete digo placer ka karande kan manje ka famman ko setum nane man aslaw mimma tara ala allah kazwa huwa yud'a ila al islam ay ma famma ngonde de ma famma kana lusa de ma famma kana kalabante de manje asinu fu gajo raf a remben fo di ana ambo me won keb kana bed islamé nane man meti wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin emite ite tilindi an anusane an manje na junjum pour balusum oli jamaatul islamiyatul ahmadiyya yinen
meti imam madi masil maud alayhi salam na jalo jo be seb kana wa mite regondi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam regon dal ko ane wala di hadise yen manji yabunya den nane yuriduna yutfi'u nura allahi bi afwahihim kuma yo manko fok lumiere temite di tuma woli wallahu mutimmu nurihi walau kariyal kafirun emite yo redok nure yo lumiere yo complété e sen yo muhammad sallallahu alaihi wasallam dib kana kan manje kariben yom mo kana mite yole maniti la wa rasulahu anusan arribana mitay di abonya wala fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ko kunna mun di kana kan man kay mite nemam yugay seni grade ku nabiyonga wa siddiqina di kana ke malagena wa suada di kana kan manje ka cetun di burunga bete mite ulaika humur rafika ko mite gebe ka tebena fatina yo kana ka tu jilako ji janten ji wonor ji kob bare panji juk meti furima fan manje foy mi teregum yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim kum mamma manko fok lumiere temte di utuma woli utuma wombu kana ko mbome ngare manko mbay sile wakantu malegenam di jamaatul islamiyatul ahmadiya pour manko regyo bu kana mete yon bu kana ket ahmadiya ko ne emite maname wallahu emite danka anu sana jumbe fu gajora yone wallazi arsala rasulahu bil huda emite yo bonglo ma bonya woli di burma ba jona wa dinul haqq di dine malegenam li yushirahu ala dini kullihi e fok dine tout mais fok dine kala dine samon ka gajora mbaw kana kam mo merege tu wala kariyal mushrikun hani pankan ku musrika pankulat manko jum pour be late yoli mt yole maniti la wa rasulahu jantene mite yole anusan ariben me mite da bonya olio den fa ulaika ma allazina an'ama Allahu ko namun di kana kay mite nema minan nabiyina di ku bonya kolio mante mi tere de bang meti balemi ko muhammad sallallahu alaihi wasallam manachete emtere de bal jandi muhammad sallallahu alaihi wasallam te barege belem ko muhammad ma cete fang e rewtu meti après muhammad na cete no anu sana riben me mitay den tu nam dum kana kan man kay mite tebelum grade yoli sallallahu alaihi wasallam ku kan bu kan ka jebe kala ko tito fu juma fe ko bonyak maliti la wa rasulahu anu sana riben me mitay dia bonya wol yo fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina pannan di kana kamite neman di kubonya wasiddiqina di kana kan manje kurega ke malagenam anu sani an manje de fugajo raf di burunga bete mitay di bukan e kongeti an le tungo nu nam di kubonya kete mitay an le tungo nu nam di kurega kete malagenam le tungo nu nam di kana kan manje kan ku bujum baka bujum fanga fol di burunga bete mitay le tungo nu nam di kana kan manje kamite tebenu mokan yone wo man yuti illa wa rasulahu anu sani ariben me mitay da bonya olio fa ulaika ma allazina an'ama Allahu ko ku namu di kana kamite nema minan nabiyina di kun nabiyanga wasiddiqina di kana kan manje karega ke malagenam ke sidia malagenam wa shuhada di kana kan manje tebom kan manje ka cetumi ka bujum fanga foli di malagana ulaika humur rafika ko kana kila ko mite tebenu fatena ya ayyuhallazina amanu muy bu kana kan manje kine mite hal adullukum ala tijaratin est-ce que yisu commerce tunjikum min azabin alim yen manje pe pakeno di punition ya manje yar yaay bu kana emite ba sankenu wala sankenu wonom ji man met muy kino emite yisu burunga ban gige be jome pour manji ngolen ji kan bukan kaje be pak di punition ete mitay dene won ko rak min jiri ni mitay yo ngonte kani mukane ni nate mitay e ngonte kani mukan anete mitay e ngonte kani mu bok di aswada e ngonte kan mu bok min nabiyina wa siddiqina wa swada tu ngonu bokdo katun eni aw nukan kan kare saketi ka yini kuyini na kete mite kennu ngonne u yeken mu nga kare saketi ngini ne mite bara u mangtu be kane way mite mangum den le tu namdu yo kan yone ya ayyuhal ladzina amanu mu kan kayre mite hal adullukum ala tijaratin est ce que yisu pour manji pak di bo yisu commerce anji waran jikan tun jikum min azabin alim be pekeno di punition an manji yar yaay bo fola mite yone tu'minuna billahi yine ne mite wa rasulihi da bonya olio den yine ne mite ragide yine ne mite anu sana yine me mite pa kule mite anu sana yine me mite pa kuli fugajo raf anu sana yine me mite pa kuli jakute anu sana yine me mite pa kuli tapalay anu sana yine me mite pa kuli kari bena ka se gata naw anu sana kuli me mite pa riben e kan mukana man manje mit kuriye mite rimey waten sa mite wonen je mount wanu sana an manje
amangum erime yono amangum mek balu sob emite mawtolu sew anu po anu sanan manja jummum pour balu sob alat di burma betamite tu'minuna billahi yinire mite wa rasulihi da bonya woliyo kayina kete mite fok mu baj beyte beti kayina nak anu bokina kita bonya woli fo mu ngar jikete muhammad sallallahu alaihi wasallam yoko kan montur yan manje anu sana mangum be manje wata warna jikerundi aw anu sana mangum be baje exemple am warna jikendi aw tunjikum miterege tu'minuna billahi wa rasulihi yinina mite da bonya wolio watu jahiduna fi sabilillah dikan jihada di burunga betemite jihada di burunga betemite c'est pas jaay jele bu kanak c'est pas jaay buje bu kanak c'est pas jaay nage bu kanak c'est pas jaay sile kala torati toraye di bu kanak bare watu jahiduna fi sabilillah jikan jihada di burunga betemite bi amwalikum di neufle yolu wa anfusikum di fanga folu zalikum khairul lakum do koy mundi muyo in kuntum ta'lamun kanjaaji mamagn den jihadan jebe kane di burunga betemite yonom il faut gi ñes manji manjen bu kana wami tere e naw manjut jow ñes mu manji emite fayo den ñes mu manji alquran etemite unyes mu manji jike set muhammad unyes mu manj tarike fayet muhammad gen manjena lakom na baytum dina na lakom akla abajut dina lakom akla na babaj nan manje nana yekenum mansaya jande kete yola den pu manja jiken muhammad sallallahu alaihi wasallam pu manji je kala ka keb kanak pu man je ka traita keb kanak pu man je be sufe bu kanak pu man je ka bunya keb kanak pu man je karte na keb kanak pu manu je be kane banayab di banayab yuko kana anaw dine fa sana jukyo na xammeyo kala kan manje ko manje kane dine kan manje let kala kolyo let kala kan mi testene let kala kan muhammad sallallahu alaihi wasallam katola muhammad nakatola jike yan manje jakay di alquran yola jike yonom kabila yola bukana kanu san kan manje kay ton ko jum man ko yeken kala sakati uli kono bukana kati muhammad sallallahu alaihi wasallam uli ommi ka jume nak fu juma feti muhammad ulu yeken fu juma fet muhammad ulu kono bukana kati muhammad uli ko wonken ko lon nakati muhammad uli kono bukana ke sinde muhammad den warno kenu fandi fu ma fanu yeken kantu ma jakajum pukan an ajebe junka punti to raya di muhammad sallallahu alaihi wasallam bampo enu yeke fu juma kila mo koymitere ko fa ulaika ma allazina an amallahu alaihim minan nabiyina koymite bu en nemam di ko bonya ko siddiqina de kana kan manje ka yekenu malagana di ka ribenen kan malagana di ka mangum malagana di ka sofu malagana o suwada di kan manje ka bujum fa foli fandi malagana di kan ko bujum di malagana di mete mite dia bonya wolyo fa ulaika humur rafika koymite tebenum fatena yed bu kana tu bam kana tu ko ko la ko manko mbe ko be den anosani an manje no fium meti zalikal kitabu la rayba fihi e kitaba bayt e buntu bayt ka buntor e kitaba yisen wala yisen meti anosani an manje nu yinen emite nu yinen muhammad sallallahu alaihi wasallam meta bonya wali anu po nu yinen meti jamana lem kay pam baja jebe jo ajebe kay yisen keb kana man ko jebe jaayeno jeg balen ka biya wala ga jeg wambo me baje arab jiga futiga fambom fatte arab jiga kala tora kambom ti torati arab jike kam mangora kan manje kam muhammad sallallahu alaihi wasallam kan katum digu sayba kola nu jike jaat arabi won ko mon ka bujorati to ra dam nga yoli nu jike man te exemple e warne senola pour mu ngonu kana bu kan gebe ka yisen duniya wala ko ka karandia kan muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ko jike ya muhammad sallallahu alaihi wasallam katalam est ce que o yola kom jike yan manje yo muhammad aragum kuntum khayra ummatin ukhrija lin nas muy ko no bu kan ka manje ka kuy mun kay mite prilondi bu kanak den bu kanak ka kuy mun kay mite prilondi bu kana ngon kula ko duniya manka makana be lokum baleba de kila bukana be bejum polone balba de kila bukana be ka jekali baleba kila bukana fanku jami ya de ko baga kuleru kila jike ja ko musulman de ko tiye ko musulman nanu san na jukum apalo a musulman pa baga kuleru da kila katum tiko on ma yekene waf pour be kanole on ba wono da kala wajakutaw jike bu kana kan manje ka jaw ka kan nya libi façon ngayu jike bu kana kan manje ka kan nya hang hani mali façon ngayu emtoni zalikal kitabu la rayba fihi kitabay bayt ka buntordo anum pajit po jike yan manje yak jakut yan manje yanu gebe ka kana ngade kitabay ko bu bajjo wanu gebe kala ka a musulman an manje ay nenum meti bayt amman sama sa fakemite photo yanu ge ka yisena keb kana yonom exemple anu wanu yisen duniya manaw karam me kitabay di bunya kitaba bajjo yan manje bajut misala
bate kitaba ye yan manje na mal kana nyunga ile dunye di wana ye kenum di kurima kana ye kenum mbadi ka wono kana ye kenum di ko ti kan man kanji bokkum fandi islamique kan manje mi te rek meti warne haram anaw di mba muhammad rek sallallahu alaihi wasallam warne haram am musulman be buj apalo a musulman nane tikeni aw aliyin tikeni yoko bennan ku yinene med baytama sama safa mi tay anu muhammad sallallahu alaihi wasallam abonyalio den ko sima koli di neuf lele kan haram di aw manti tora yole nyaade mi tay anu sani wana bajum na prenti tora la de mi tay den muy kan manje jine ni mi tay muy kan manje ji susof meti malegena monom karibe na kete mi tay di muhammad sallallahu alaihi wasallam jomba lawew meti mte yone tambu sil fu gajor remben fodi anan manje omba wonke bukana bede ko be temite bedi karibe na ketemite emite kan si papa yu emite kan si nyaayu emite waltu muyu emite baytanyi emite bayta sek emite yer manje yoy tepum duniyawe e mamman bukana pour mankan ka sofora e mamman kay rayu kam bungle ku bonya tukan manje ka jawlom c'est pour e wonke bukana bekane kan manje konon ketemite bekane kan manje ket malegenam le kanne ak frim bar kanne ak kanka waf wan manje wa mite yisene med bukana kanne ko kan manje kanji wanu ngi sof tout ke malegenam nanu sanji sof ko legi tora wor an po legi tora di duniya legi ngoru jakala an manje jaat hani ana koy mum on baye kene di frima fan manje fonom feti aw kanta an e malegen u yonam exemple an gebe senene di alqur'ane di hadiseti muhammad sallallahu alaihi wasallam di jike yola di jike yamite sanken dalqur'ane den njati wo anyolo apalo atumbeo aynam dawda tamba sadawda tamba njomba siro numéro mo ansana mang bewon ke mbawon comme en di Sénégal yonom 77 893 11 25 mba 00221 77 893 11 25 den won kan jaw ngon sa wo mang pour be di islamé tienge mba wajaw be jamaatul islam ahmadiya pingoni seni wo jabire yar manje cilum firma kila allahumma salli ala muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidum majid assalamu alaykum wa rahmatullah